Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ne balma do gani ngali aga ni ngali sabade aga ni ngali folo ko na asrabe daga ce ani musoga baka ani musoga benga ke alewta tamana ngate na fu san saba ko yal nani muso bena kan bashi balawa na tara tamana tena fu san saba nana na boya ana signa ka ta fu san saba wara tuguni ko kiti mi ko aba fe ko do aga ni alif lana nasra be danga bang bagai bai aka fo ko denge musuti ta de no fe aka tamayro la demi ta tamana ro mina denti ta na musuti ta musubi to ale koro kale la do kriale ko be daga bang bagai wa we ni alif lana ni ngali sawana yala be daga bang bagai a denge kele na musu furu sa ka wajibi aka ga alatin yala ko be daga bang bagai wa ye ni ngali sabayni ala sonama ngala mi no gama jabe la amina o nyafa inshallah ngali folo no de ni mo ko sega laydu di musuma ita to tamana idin na fu san saba aga be aga kan fo ka seki makono ko min fleni utemini nga fatwa dola ala jira ka fo na laydu tamna ni musunu nyokonche bashitala laydu kando bashitala ni musu ya donga fo ka sega supporter bashitala o ele se ka taka to yoro mina ni hakli sigi yoro do ka fa fenta sura yoro la bashi fo itala aga musa ka ni go black na da bashi fo itala mana yira ka fa sa muso de se ka supporter kada ga hake mindo hake do bala minga gele kosbe me da montagne yogona o hake yi sabali o koro o to ko no mambay ko la ni muso ya do nga fa ka se ka sabali o mani che fana mana sharab se ka ni sharab fe furu ka wuli kale alaydu di ngama se ka supporter ya do nga fakat se ka supporter ko ma ba ni chefe che ka kosengi ko ni che fana ma kosengi ka bina ka kechuga ma upmana yana ka taala so ke sharaba jenai aka fursa ni ni ngali folen amni fara ni ngali folenga sharara re mi la ni ke ma nga kodo amusola ka jenya ka teme yani kalunani ka o de nyin nendo nga umar ka wagat la umar ma ga chugamna na rasul bla kata krero la kalo woro abula sing kata kadoro bla kata kuma ke kalo woro ku kana fu ma musuma ko ku umar ka a togari ka jijai aka wagati la kelege don ta fanfe nga nasu yere min yin doron ni chebe tayro la o mana kana fama dimba ma katme kalo naninga na temana ka ni musu furusa nyini sharabi janai musuga furusa soro o nga dono ya ira ka fo temni nga kuma na ile du kan temna ni musonu nyoko che be ngando musere sona kala se ga ma kono san sabana na ko san ka hore bashi tala nga ga soro doron musu se ga tabali musu se ga tabali amba ni ala kala ga fo mu mandama ni ngale flana ya la be daga bang baga musu mai wa bai wal bang bagai aga fo go denga musu ti ta no fe denga be dugu wala ale be dugu wala kaboko muso tita ko ka to ale koro o te bang ba ga hake muso ma fura ale kama barake de tew o male ka hake to ye ka fo ka se ka denga muso bali ko tita no fe ta ga hake o mana nu ube nyon kan muso se ka nyuma o kai ka la do nyuma ko nana o de do dron me ni chebi romna muso bitayni ate daga le ka muso mine ka fo ko ka to ale koro na ma nyoko al barake de ta ga da mo ka la do abu kete de me ka foko che denga musule ka twale ko tita che na fotinya ote shara kale ka hage kada ga musuma furu ale la doni ngama de musu fulla che de kama ma furu bang ma la doni kama ta ga hage ya ni ngale sabana ya la be daga bang ma yi denga kele ngam musu furu sa aka wajibi aka ga la singwa otinya de bang ma nga denga wajibi aka ga musula sing ka tro musu imana otinya abe na fo musu imana ka no wajibi furu ka da mo fana tinya ni din bana ka muso ina tin foitila do bi baga ku bi danga aduna ta borata eni musni bang baga danga hage no femi ta ga hage danga timino amane danga hage no femi ta ga hage danga timino wala ni mo danga femi ti ka kai danga mi lawanga sinira de ma to fana alna ga bi danga wala o kuma na kana sero danga nye kada ka ga hage te ni ga hage te femi ka no ni ja ko yala ko ka ko ta ga hage mo ma na de wajibi aka musufuru mi mandai wala kele nga muso bla aye muso nga defo ye muso imana yitu finya do kama e ka fo wajibi ka gota fana tinya
bangebaga ka hakɛ foyi to ye an bɛ ni ala fɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma ala ka an bɛn saba ma hada wa salamu alaikum alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da an balima dɔ ka ɲininkali ni ko ni mɔgɔ fatura sisan u bɛ san ka lase min kɛ internet sira fɛ majumu'aw la walima groupe la minnu bɛ wele ko whatsapp u bɛ banni ciw lase o sanfɛ ko o kiti bɛ cogo di ani ɲininkali filanan ko ni muso min furula k'a sɔrɔ a ye garijɛgɛ sɔrɔ nka jɛnɛya sira fɛ o yalo ka furunafolo ni muso min bɛ ni o bugotigi don o n'o ka furunafolo kiri ye kelen wa muso ma garijɛgɛ foyi sɔrɔ a bugotigilama furula ani bugotigi min ye garijɛgɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma furu k'ale k'olu ka furunafolo o différence kite ye jumɛn ye an b'a ni ala fɛ ala kan bɛ sɔn ma min ye sanga laseli sira ye internet ninnu sira fɛ ka ban ni kunnafoni di mɔgɔ ma mɔgɔ ka bɔ a kalama k'a fɔ karisa fatura basi foyi t'a kɛli la a kɛra whatsapp ye walima a kɛra internet sira bi ye n'a kun ye dɔrɔn ka mɔgɔw bɔ a kalama k'a fɔ karisa fatura mɔgɔ ka dugawu k'a ye wali ni minnu bɛ se ka na jɛnaja sɔrɔ ka seli a kan basi foyi tɛ o kɛli la basi foyi t'a la ka d'a kan dɔn n'a fanba bɛ y'a jira k'a fɔ ko basi t'a la malikiyaw y'a jira k'a fɔ ko basi t'a la hanafiyaw y'a jira ko basi t'a la shafiyaw y'a jira ko basi t'a la hanabilaw bɛ ten olu bɛɛ y'a jira k'a fɔ k'a bɛ daga ni mɔgɔ sara ka mɔgɔw bɔ a kalama bɛɛ y'a jira k'a fɔ ko basi foyi tɛ kɛli la minnu bɛ mɔgɔw bɔ a kalama sira o sira fɛ sa basi t'a si la parce que a kunba ye jumɛn ye mɔgɔ ka dugawu k'a ye walima u kana seli a kan ni mɔgɔ minnu tɛ se ka seli sɔrɔ dɔn n'a jama y'a jira k'a fɔ ko a kannen don n'aw yɛrɛ y'u fa azikari la k'a fɔ ko ka sanga lase ka mɔgɔw bɔ a kalama k'a fɔ karisa fatura ko a kannen don u y'u ka dalilu ta hadisa minnu na k'olu ka tintin yɔrɔ ye ala kɛra ne mɔni kisi ba ma najasi fatulen kira y'a lase k'a fɔ najasu fatura a labanna ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan u taara seli a kan n'o ye salatu ghaibu ye su tɛ kɛnɛ kan k'a suseli kɛ o de ye salatu ghaibu ye ala kɛra o kɛ najasi la a kelen ka mɔgɔw bɔ a kalama k'a fɔ ko najasi a fatura ani yiriwa wɛrɛ muso dɔ tun b'a la kɛra ka misiri furan muso in fatura su fɛ sabaw ye a su don ma foyi fɔ ala kɛra ye kira min na a ma muso in ye tumana min na a y'a ɲininkali kɛ u y'a fɔ a ye k'a fatura ko nka olu ma sɔn ka bɔ a kalama olu yɛrɛ y'a suturali kɛ kira kuma ko mun na an m'an bɔ a kalama bon ka mɔgɔw bɔ a kalama de wele k'a fɔ ko o de ye ilamu ye basi foyi t'a la i ye mɔgɔw bɔ a kalama radio sira fɛ o i ye mɔgɔw bɔ a kalama internet sira fɛ o k'a kun ye de ka mɔgɔw bɔ a kalama k'a fɔ karisa a fatura donc n'aw y'a jira k'a fɔ k'o kɛli basi foyi tɛ o la o la ni halisa fila in b'a jira k'a fɔ ka mɔgɔw bɔ a kalama k'a fɔ karisa fatura basi foyi t'a la parce que mɔgɔw bɔ a kalama in a dabɔra k'a ka hakɛ de di ni mɔgɔ bɔra a kalama a ka hakɛ dɔ ye jumɛn ka taa seli a kan o y'a ka hakɛ ye mɔgɔw bɛna taa seli a kan o kumana an b'a faamu la k'a fɔ ka mɔgɔw bɔ saya kalama basi foyi tɛ a kelen na mɔgɔ minnu yɛrɛ tun t'a kalama k'a fɔ karisa fatura olu na bɔ a kalama olu na bɔ a kalama ka d'a kan maslaha wɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ min tɛ seli ye mɔgɔ bɛ se ka maslaha wɛrɛ sɔrɔ nafa wɛrɛ sɔrɔ kunnafoni na min tɛ seli ye i n'a fɔ ala kɛra ka sahaba dɔw mɔgɔ saba olu bɛ fatura kɛlɛyɔrɔ la Zaid Jafar ibn Rawaha olu fatura kɛlɛyɔrɔ la min kɛ ala kɛra a lase Madina k'a sɔrɔ u mana ka bɔ kɛlɛyɔrɔ la kunnafoni foyi mana ala y'a bɔ a kalama a ye mɔgɔw bɔ a kalama nka a ma mɔgɔw bɔ a kalama ko ka seli o la a ye mɔgɔw bɔ a kalama nafa de kama nafa dɔ ye jumɛn ka silamɛw ladɔnniya k'a fɔ karisa fatura o la dɔn dɔ y'a jira k'a fɔ ka kunnafoni ni k'a fɔ karisa fatura a bɛ bɛn ni minnu bɛ se ka taa sela kan olu na sela kan ni mɔgɔ min b'a fɛ ka dugawu k'a yɛrɛ na dugawu k'a ye o kumana basi foyi tɛ a kɛli la i n'a fɔ Sheikh Albani nana n'a ye a ka kitabu dɔ kɔnɔna na n'o ye Hakamul Janayiz ye ale y'a jira k'a fɔ ko na'yu yɔrɔ na'yu ye fila ye i n'a fɔ a nana hadisa la cogoya min na na'yu n'o ye sanga laseli kɛcogo fila de b'a la
a kɛcogo ɲuman jumɛn ka mɔgɔw labɛnna ka fɔ karisa fatura o bɛ bɛn i n'a fɔ an ye hadisa minnu fɔ a la basi foyi t'a kɛlɛ la n'a kun ye ka fɔ karisa fatura ka mɔgɔw bɔ a kalama i n'a fɔ ala kɛra ko na an najasi a ye najasi ka sanga lase n'a y'o min filɛ nin n'o ye sanga lasere ye kɛcogo wɛrɛ b'a la o de man ɲi o y'a kɛcogo jumɛn alibani ko alladhi yushbihu ma kana alayhi ahlul jahiliya min asiyahi ala abwabil buyuti wala aswaq nka jahili mɔgɔw tun bɛ sanga lase min ala kɛra ko de ka dabila ko de man ɲi u bɛ t'u jɔ sugudaw la ka kule k'a fɔ ko karisa fatura wala u bɛ t'u jɔ mɔgɔw ka dudaw la ka kule k'a fɔ ko karisa fatura ala kɛra ye balili kɛ o de la ani nayu dɔ bɛ yen nɔ mɔgɔ min fatura o bɛ kule k'a ka ɲumanw fɔ karisa tun bɛ nin kɛ karisa tun bɛ nin kɛ karisa tun bɛ nin kɛ o donna waso kɔnɔna na ala kɛra ko olu de man ɲi nka n'o bɔ a la ka mɔgɔw bɔ a kalama k'a fɔ karisa fatura o tuma na n'o kɛra sira o sira fɛ sa n'a ye mɔgɔ ladɔnniya interinɛti kan o ye sabu sira fɛ basi foyi t'a la ka d'a kan o dabɔra kunnafoni de kama an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛ sababa ala k'a hakili ɲuman d'a ma n balima ka ɲininkali filanan ne ye npogotiginin min ni a kɔnna ka den sɔrɔ ka sɔrɔ a ma furu donc n'a ye min fɔ k'a lahala la ale ka furunafolo tɛ kɛ i n'a fɔ muso min ni a bɛ npogotigiya la ka furunafolo tɛ kelen ye hali n'a ma den wolo n'a ka npogotigiya taara kama muso min ni o ka npogotigiya ma taa o ka furunafolo tɛ kelen ye o tuma ni bɔ kɛra a kalama joona kabini furu ma don o tuma a furunafolo bɛ kɛ musokɔrɔbaw ka furunafolo ye o de bɛ sara a la npogotiginin ka furunafolo tɛ sara n'u y'a dogo cɛ la cɛ y'a kɛ sariti ye k'a fɔ n bɛna karisa furu n b'a fɛ ka karisa furu n b'a fɛ k'a furu parce que npogotigi don n'u y'a dogo a la o tuma ni furu donna o kan k'a sɔrɔ u y'a dogo a la furu donna k'a sɔrɔ a dogora a la cɛ nana bɔ a kalama k'a fɔ a tɛ npogotigiya la a dun y'a kɛ sariti ye k'a don i ma min farala furunafolo kan o k'o segin a ma n'a k'a bɛ to furu la n'a yɛrɛ k'a bɛ furu waraka yɛrɛ o bɛ se ka kɛ parce que a donna sariti k'a ma dafa nka n'a k'a bɛ to a la hakɛ min bɛ yen nɔ ni o bɛ wari kan o b'o segin a ma parce que npogotigi furunafolo dira a ma sɔrɔ npogotigi ye o tumana min bɛ wari kan o b'o segin a ma o bɛ segin a ma bon n'a y'a sɔrɔ yɛrɛ nka sariti foyi foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ sariti foyi foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ a bɔra a nɔfɛ ko npogotigi don parce que a ma furu den fana t'a bolo nka npogotigiya talen don a nana ye npogotigi tɛ o tumana basi kɔni t'o la fɛn tɛ segin a ma parce que a ma kɛ sariti ye a ma kɛ sariti ye komi ale yɛrɛ ma kɛ sariti ye k'a fɔ ko n b'a furu k'a sɔrɔ a bɛ npogotigiya la de ale m'o kɛ sariti ye o tuma n'a m'o kɛ sariti ye kaban o tuma na fɛn tɛ segin o tigilamɔgɔ ma o tuma dɔw bɛ se k'a fɔ ko tuma na ko bangebagaw y'a janfa o ma fɛn f'a ye la janfa fana to yen parce que adamaden fana kan ka sutura sariya b'o ɲini de a tɛ daga bangebaga fana k'a fɔ mɔgɔ ye karisa i bɔra n den nɔfɛ a tɛ npogotigiya la dɛ o tɛ fɔ hali n'i b'o kalama i b'a sutura de i t'a lebu sariya yɛrɛ tɛ yen lebu i b'a sutura de ni cɛ de donna a sa ni cɛ y'a sɔrɔ a t'o cogo la ni cɛkɔrɔba k'a bɛ jɛn n'a ye ka sabali a kɔrɔ a banna a bɛ kɛ ten de munna dɔ bɛ se ka miiri k'a fɔ o ma sɔn k'a fɔ ɲɛna k'u den tɛ npogotigiya la mais a k'a sɔrɔ e fana y'o ɲininkali kɛ n'i y'o kɛ condition kabini dontɔ k'a fɔ ne bɛ don a la de a ka sɔrɔ a ye npogotigiya la o tuma n'u ko a bɛ npogotigiya la n'a ma sɔrɔ npogotigiya la yan sisan o ye janfa o tuma i b'i ka hakɛ ɲini ni o yɔrɔ de mais ne m'o kɛ sariti k'a don o tuma na baasi foyi t'a la o ko o dogo la o dogoli yɛrɛ ka ɲi nka an bɛ min fɔ dɔrɔn siga t'a la n'a dɔnna yanni a ka don furu la k'a fɔ karisa tɛ npogotigiya la walima den yɛrɛ yera a bolo bangena kɛnɛ kan furunafolo min bɛ sara ale la o tɛ kɛ npogotigi ka furunafolo ye a bɛ kɛ musokɔrɔbaw ka furunafolo de n b'a ɲini ala fɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma ala k'an jiri faamuya la wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da ni n balima dɔ ka ɲininkali ye ko k'a to farafinna jamana kɔnɔ a tun bɛ dugu dɔ la ko karamɔgɔ dɔ tun bɛ yen ko cɛsiri tun b'a la kosɛbɛ kosɛbɛ ko don la k'a ye kisa dɔ fɔ sa nka kisa in ale b'a fɛ ka kisa in dɔn n'a kan ye n'a man kɛnɛ o ye kisa jumɛn ye ko ala kɛra ne ma kisi ba ma don dɔ la i kan to salimani farisi ma k'i bɛ n kɔniya mun na salimani ko ala kɛra ma ne bɛ kɔniya cogo di e de y'an bɔ dibi la k'an bila yelen na k'ala kɛra kama k'e bɛ arabu kɔniya ne ye arabu kɔniya k'a bɛ n'a fɔ i ye ne kɔniya o tuma ni hadisa min filɛ nin ye ko hali ko kuma jumɛn de b'a la walima k'an ye a man ɲi n'an balimakɛ ka ɲininkali ye ala k'an bɛ saba ma an b'a fɔ hadisa ni a man kɛnɛ karisa dɔ a nana tirimizi kɔnɔna na a bɛ bazar ka musnad la tabarani nana ye mujam kabir la hakim nana ye fil mustadrak nka a man kɛnɛ olu bɛɛ lajɛlen y'a na mɔgɔ min ka sanadu sira fɛ o tɔgɔ ye abu badri
ba wolete ko Abu Badr nga atoyere Shuja'u ibn Walid o ya mine Kabusula ibn Abi Zabiyan Kabusula mina fala no Abu Zabiyan ko ya mine Salman na kuma Salman kuma la kala kra fo ani atamna ali na la kra ce tugamna wala ngwa hadisan amman kene shikalbani ya jira kama kene wa bo fiye mun bala hal mo be dondo hal salani ala je ba salaman kene kada ga rijal bin fala mo mi kuma la kala no Kabusi ibn Abi Zabiyan bun mayini ngwa ma ko daif yani daif al hadith kaga da la kallin kumai Abu Hatim fanago la yuhtaju bihi kaga kuma tega hujai mo mangi bama ga kuma kan dara kutuni fanago ko daifu do kaga kuma mo nga bara we Kabusi mi mo ka amna fala ale fay Abu Zabiyan bo ale fa Abu Zabiyan mi fana kuma la kala ko Salman ya fo ale fana ma Salman ye to kuma na soro Salman ya fo kinyana mo ban Salman cha bo dira jonde ya fo le ko Salman ya afo ale re ma kuma soro Salman fe bo mo mi kuma fo ko Salman ya fo ko ngango tilam go defo do ngoti gi damale ya fana bi har saga do fi abu fo har sa fasama ka fo hadithun munqati mo go tigara hadisan na sala mo mi ma do wala har san fi fla bala kilom har saga do fi fa Abu Zabiyan alu ka amne Salman na amamne Salman na kele Kabusi mi fana kuma la kali ka amna fa Zabiyan na o Kabusi fana o fana ka kuma temine o de fi wala hal san kire de na sa ken monte ambana la fala ka me sabama ala ka anji don na famana hada wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah ni balo daga ni ngali kaba fe ga min kiti don oye mogombe to sella ka shuninge koko kiti fay ni asoro donna ye femi fo o masalaka amba ina la fala kame sabama wala mogombe to sella ka shuninge anye jabmi soro masala ina anya soro lagdare kono comme lagdare kitabu doni anga jamane ngono kosbe ale kitabu ye amba fa anga jamana kitabu korado kitabu ni mogam ya adla mazhab ni nga tabulo ka dewma wo Imam Malik ga mazhabi ale ga babu dalano sujudu sahabi babu ye ay kuma gano na kono o flene ko wa man salla bi haririn aw zahabin aw saraka fi salati aw nazara muharraman fa huwa asin wa salatuhu sahiha ko mugammana silmi harira kana filmi be nabule ko harira ala kada ko haramera chawma kan godo adoni harame chawfe kuni mugam yo fini no nga silnayi aflana aw zahabin wal mani mugam sanu du yera la ga silnayi comme sanu fana doni harame chawma ni mugam sanu du nga silnayi aw saraka fi salati wal mugam tora silla kashminike ode nyini ngali kala ga nyini ngali yoro de ni rubmani mugam tora ka to silla kashminike aw nazara muharraman wal mugam tora silla ka haramu shano ko olaje ibe silla femi flalima harami yo laje ki to silla fa huwa asin ko kuma ni munu fara ni kebaga dala jele ni ala sosolawde wa salatuhu sahiha ko ngaka silikai ka silkitin ni fanfanga ki to silla ga silikai silkitin nga ikoni ala soso ki to silikono ebo jirumuso no fola de harira domi balleno chewla yo don ka silnai ye ala soso nga ga silikai walma sanu fana domin balle no chewfe yi san do jira la ka silnai iga silikai nga yi ala soso no sanu doni walma yi shoni nga kito silla shoni haramu ya halni silikon na tekoi ya ke kito silikon na kiga silikai nga yi haramu barake no shoni
walma ye fɛn haramuyalen yɛrɛ lajɛ k'i to seli kɔnɔna na i ye jurumuna ko kɛ i ye haramu kɛ nka i ka seli ka ɲi o la ko nin kɛbaga bɛ ala sɔsɔlaw ye nka k'u ka seli ka ɲi an ye jaabi min sɔrɔ a la o de ye nin a bɛ kitabu min kɔnɔ akidari a b'o de kɔnɔna na an b'a ɲini ala fɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma ala k'an cidi faamuya na hada wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da ni an balima dɔ ka ɲininkali ye a ka ɲininkali fila ye a fɔlɔ-fɔlɔ ye vote kuyali ko mɔgɔ bɛ se ka taa vote wa an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛ sɔn a ma a ka ɲininkali filanan o ye bolo fila kɔrɔtali farida seli kɔfɛ ka dugawu kɛ k'i bolo fila kɔrɔta farida seli kɔfɛ ka dugawu kɛ n'o kiti fana ye min ye ala k'an bɛ sɔn a ma ɲininkali fɔlɔ-fɔlɔ n'o ye vote ko ye bon komi fɛn kura don silamɛya kɔnɔ wala an b'a fɔ fɛn kura don diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ ka d'a kan silamɛya ka ɲɛmɔgɔsigi minnu tun bɛ kɛ fɔlɔ-fɔlɔ la silamɛya ka sadrul awali wagati la tuma min na silamɛya fanga ka bon faamaw khalifaw tun bɛ sigi cogoya min na vote ko tun t'a la vote ko foyi foyi ma fɔ a si la o tuma vote ko nalen diɲɛ kɔnɔ sisan dɔnna minnu ka wagati bɛnna ma olu kɔni fara ɲɔgɔn kɔ a kiti la u fara ɲɔgɔn kan a kita la donc an b'a fɔ masala don masalatun ijtihadiya masala ijtihadiya don ka d'a kan u bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ n'u ka jija de minnu ko k'a bɛ bɛn mɔgɔ ka taa vote i n'a fɔ Ibn Usaymin olu b'a fɔ k'a bɛ bɛn yɔrɔ min o de ye akhafu dararayni ko ni tɔɔrɔ ko fila nana min ka sɛgɛn k'i b'o ta bon minnu b'a fɔ ko a ti bɛn fana olu fana ka laɲini ye jumɛn ye ka d'a kan a bɛ élection kɛ jamana min ka sariya hukumu kɔnɔ sariya in yɛrɛ sigilen tɛ silamɛya kan silamɛya foyi t'a kɔnɔ silamɛya foyi foyi t'a kɔnɔ ka d'a kan ni mɔgɔ mɔgɔ sigira a fanga kunna silamɛya ko kuma t'a la silamɛya yɛrɛ t'a kɔnɔ nasaraw ye sariya minnu dilan ka di ɲɛmɔgɔ ma a bɛna baara kɛ o de hukumu kɔnɔ silamɛya kumana kuma t'a kɔnɔ dɔw y'a ye k'a fɔ kuma na vote ko haramu don ka d'a kan a sigilen bɛ ko min kan o tɛ silamɛya ye n'a votera mɔgɔ minnu ye u bɛna sigi bureau min kɔnɔ ka baara kɛ fɛn minnu kan o tɛ silamɛya ye silamɛya yɛrɛ kuma tɛ se ka fɔ a la yɛrɛ munna masala ye masala ijtihadiya ye n'a fɔra masala ma ko ijtihadiya a laɲini ye jumɛn ye bɛɛ bɛ ka baara kɛ n'a ka jija ye n'a su jɛlen tɛ fan fila si bolo k'i bɛ base nin kan ka kuma bɛɛ baara kɛ n'a ka jija de o de ye masala ijtihadiya ye o tumana an b'a wele k'a fɔ siga t'a la sariya minnu bɛ yen n'o ye an ka jamana ninnu ka sariyaw ye députés bɛ sigi sariya minnu kunna maires bɛ sigi sariya min kunna président bɛ sigi sariya min kunna a bɛɛ dalen b'u yɛrɛ bolo k'a ban yen wa silamɛya kuma t'a la wa u yɛrɛ t'a fɛ silamɛya kuma ka don a la o tumana an b'a ye k'a fɔ vote fana a tɛ daga silamɛya la Sheikh Albani ala ka hinɛ na ale yɛrɛ tun b'a kan fɔlɔ k'a fɔ ko vote k'a bɛ se ka bɛn ni nin kaida in ye akhafu dararayni ni kojugu fila nana min ka fɛgɛn i b'o ta mɔgɔ fila bɛ ka fanga ɲini i b'a lajɛ ni min ka tɔɔrɔ ka fɛgɛn i bɛ tugu o kɔ nka kɔsa fɛ Albani labanna ka bɔ masala in kan ni jumɛn ye a y'a ye k'a fɔ u bɛ sigi supasima min yɛrɛ kunna o yɛrɛ o tɛ silamɛya ye u bɛ sigi fɛn min kunna k'o baara n'i sigira diyagoya a bɛ baara kɛ ni fɛn min ye n'o de sɛbɛnnen k'a bila ko jamana ka sariya sɛbɛnw o fana silamɛya t'o kɔnɔ min kɛ silamɛ mɔgɔ kan ka vote i bɛ vote to yen o fana ni mɔgɔ mɔgɔ kɔni sigira i ka ɲɛmɔgɔ do silamɛya ɲɛmɔgɔ bonyanin fɛ i b'a bonya nka ni mɔgɔ ɲuman sigira walima ni mɔgɔ jugu sigira nin bɛɛ ye baara kɛ ni jumɛn ye jamana ka constitution mɔgɔ ɲuman tɛ se ka constitution yɛlɛma i n'a fɔ mɔgɔ jugu tɛ se ka dɔ fara a kan cogoya min na o tumana a fɛn fɛn mana sigi i bɛ baara kɛ ni jamana ka constitution de ye o tun tɛ silamɛya ye walima k'i sen bɔ a la o ko fila don o la min ka fisa o la dɔrɔn a ka ɲini ala fɛ ala ka na ni silamɛya kɔrɔtali ni silamɛya barika ye jamana kɔnɔ silamɛw ka fanga ka se ka na kɔsa fɛ mɛ k'a fɔ élection de bɛna silamɛya dɛmɛ an kun tɛ o y'a kɔnɔna na o b'a jira k'a fɔ vote ko kɔni silamɛya tɛ silamɛw ka ɲɛmɔgɔ minnu sigira fana olu si ma sigi ni silamɛya ye o la dɔnna minnu y'a jira k'a fɔ ko vote ti bɛn Sheikh Albani n'a ɲɔgɔnna o de ka girin anw yɔrɔ an bɛ kuma ni o de ye kumana an b'a ye k'a fɔ vote a ti bɛn ala ka hakili ɲuman d'a ma a ka ɲininkali filanan o de ye k'i bolo kɔrɔta seli kɔfɛ
ka dugawu kɛ k'i bolo kɔrɔta seli kɔfɛ ka dugawu kɛ Sheikh Albani halisa ale ka fatwa la ka silsila da'ifa la a y'a yira k'a fɔ k'a ma sabati ka bɔ Alakira yɔrɔ ka fɔ Alakira b'a bolo kɔrɔta farida kɔfɛ k'o ma sabati Sheikh Albani y'o fɔ lam yathbutu ani nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yarfa'u yadayhi ba'da as-salah kala kara kama sabati ka bayro fiu farra ko fe wal ma sili ra ko fe aba bolo ko ta ga do ko kuma sabati ka bala kara yoro shabani ko faga kitabla silsilatu al ahadithu ad-da'ifa do wara ka fatibe iga ibulo ko ta farra ko fe kibe do ko tebe o se madama nama sabati ka bala kara yoro wara ka ko atebe ni ala ka kin ndama ala ka liman ndama akan sabati هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يعني بل ما دوغا نيغالي مي فهم من كان ولي من مغفاتورا بتواجل كان من سيغي اورو لاي بان يورو لا كيتي جمع amba ina ala sala kan be sabama don na baro kuma na kanu usemini ale ko ka mo dala je sanga bunda la ko re bidari ni sudon banani mo lablala amma nga jama ka dala je ble sudon ro la o manga ke jama kana tundala mo bna sanga fola ko o re manga ke usemini ngote parce que mona ko salafu ga lada tunte salafu ga tabulu tunte ko jangona soro yesu man plan faraka ka suman plan jama kama ka ke na fo walima ko tibe ka nyogon dalaje o walima kuna ko tibe ni nyogon dalaje re gwansan hal ni walima tala o tibe kuma tani walima dona na ko ra ko be juwa ka tafe o se mini ngo ko be do ni ya hade ko nana ni ya hajme mo amunu nuga mo sara abena fo ni sa yu du dengu fogu bla ko kuntankela kabe do de hukumu konnana sa yu dengu fogu bla ko kuntankela kabe do hukumu konnana kada ga nyon dala je min fleni sanga bundala kate sunna fa atanyina ma fana nafa adolare abinyina mo ka hamile juga ga tafe wono ka konna fli abode ke parce que ko ni ala je ayoro fasona ko frega nyagami bala cere muso bu nyagam nyona absira kere dobna kana kule tuguni o du mana na dron ye akele ko jugu bade o buna ka atoro kabu ko herere fratala donc semini ngap may mbara ka ko nyon dala je sanga bundala atibe ni mo fatura ni wara kaburu dona kana ni mo dalda drabana mo kele gelo mina fulla wire sogonna na kasura mo ma sigi mo kumbeli kama o semini ngap mana o tebe jama bi yere kani munu na fulla o muna fulla wal mani munu yere ni suka mo nyogonye dugu kono suku kono bararo la ibi fuli kala ya bana ko da ka tube nga ka kle dama ka daraja ka nyogon sigi no drok mana ko o bidare o mano bidai wajiru ni nyogon dala jedi siga tala wajiru me dawale ka jama re daraja ka jama re wule kana ko wajiru be o ma jama re sigili yere sanga bondana sujon ko fe ko re ma nga ketuguni mo labla la dro abana ka ba nyogon dala je fo etetu o ba jira ka fo wajiru me sigi we bidade akebe sunate salafu ga bara fo ifuma bulaka amo famia usibini ga kuma na wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ni balma do kany ni ngali folo odi walima kerola munu me wajulu ke ko kite juma yali salafu ga barat sira amawa ni ngali flana yali walima dan rabala wa ina fo ni muso furuti san e kanga walima ke wakati jumane konna weji ni ngali flana ni ngali sawana furusiri kene ga yala be daga chene muso be ga ya kene kama ala kame sababa ya ni ngali folo ne wajili kene tili walima ke rola ulamo kibaru nunu foranyo ngo akitila do ya ira ka foko bashikala
dore ya ira ka fo ko bashi bala mau bala dore ga yilla a wajuli mo ga kun tagala janya kada ka mo mana wajuli kama bunana walima kama ngani o nyogon jamate dala je rola ni nyogon soro ni yoro fasona abse ka profiter ka wajuli doni ke na kana ke kun tagala jany kata ke mo digu fe na masala ni bela shegu temin ala ka hina na le yoro minta o de kon griyara en fanfe no de ka jira ka fo walima kero ma nga ke wajulu kero yi iba soro mo chama nana ubi fuma nyogo mo te nyogo yi no nyogo jama dala jete ubuna baro ke unu balmo ubuna nyogo yi ka baro ke ka hakri jigu nge ka nyogo fo ka dugo do nyogo yi unana walima mina fana no furu yi ka dugo ga furu kala yi nga mo nga ke wajulu kenai o yu simini ga kumai ko balma kere yini ngali ko nana ko na soro salafu ga bara bolla a wajulu ko inga o ni ay kuma nana na sori nana na o bayra ka fo salafu de ma bara keni wajulu yi no tani wajulu tu yera uli ro ka fo kulu tu wajulu kala nyonga sama min nana ni abe ga te no tu te kala ko bana kaida do be no ka fo jariya ni amal salafu ga bara mana bolu sen nga bashi tala o ka ke na salafu ga bara ma bolu ni ngodi ko so mo nana la wala o semine faminta o de koloka kene kosbe ka yara ka fo wajuli kene te ama daba wajuli kene fana kama a dabara kanari aga dumni ge ka dugo ge furu kalawi ala ka barka do ka furula ani fana ini balma do fana nyoma akunte nyoganye ka chaya abe nyogo tro walimala abe baroke ka nyogo fo ka dugo ge nyoganye ko ba yara ka fo walima kene alete wajuli kene te ni ngali flana nasro walimai akanga ke wakati julu konnana ina ko ne musufuru kanga walima ke kumajmene konnana walima kon donno min fala min nana nususura rasul sallallahu alaihi wasallam ya musula don furu sirlen ko fede ina fa muso donen ko fe muso doni fe bi be walima ke ngani mo ma se ka ke bi iba ka nga ke wakati men dan jumane bala o mana o fana nususu mana ka dan sigi alaka fo faka ken wakati kono o nasu mana nga Sheikh Fawzan mi fa ka mulaka su figi hila aliko ko konyo dogokun kaka nga gawde konnana komni bugo tigi do sisan ba soro konyo dogokun glenye yo konyo dogokun konnana ikaji jaka walima ke ko de kan kada kan nasuma daira fo ka fo faga fo adaini nini wakati inte mana manga ke o nasuma na wala dono ga jijaw de masala nuni utemi ngone ye Sheikh Fawzan mi aka mulaka su figi hila aleko yani ko do ko ngaba ko ga walima ke kada ko bala jere ne ko ko nadi madama ko do ko maba ko ame ko de kono halisa madama ne ko do ko bi ame ko kono kuma yani ko do ko ngaba ika walima ke e Sheikh Fawzan ga kuma kitabul atuqa mulaqasu al fiqh o ko fa tuguri ni ngale sabana na soro furusiri ro la chene muso be se gata furusiri teneka o masala mi flene chene muso be ma ngata furusiri teneka muso ma ngata chede ka ngata chede beta wal ma be mo gabla nona wole ko wakilu kada ka furusiri teneka muso ka kuma te hali muso tara ka kuma te jombe kuma nona ka waliyu borbe kuma muso nona ka fo nyen dendi walma wali mona mo min blagata ayre nona dono ya jirare halni musora ka mo bla ayre nona otinya musore parce que ale ka wilayata ayre golo atare ga waliye muso se ka mo blagata ayre nona madama nasro aka mo be madama na ka wali be ayre te ka jenya mo bla ayre nona te ka ke wali de beta walma wali mona mo min bla ayre nona chere beta no furuche wala mona mo bla ayre nona Rasul sallallahu alaihi wasallam are ka furu dola dalaga mo gobla are nona ka kaka wakili ko wakiliyai ngam so ko ni alete tare mo gorbe bla anona no aka waliye wali mo gobbe bla are nona waliya ko raj me muso ka dinfa worbe kuma muso nona hali muso rebe kuma data bulo jome kuma nono de aka waliye
wala ma fa nga fo furusire kana ga muso ma nga ta cere beta no jara cey na muso ma nga ta o ko do ga dalle ka fa muso mi nana kana ira jira rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala kra ka le furu ala kra muso en laje ka ta ga sin ka tla ki sigi ku shi ya ma kuma mo ga sallallahu mo ga ala kra ma ko kuma ne te se muso ma ka dne ma ko mala kra ko ka ga dan furna fule ko mana lawana furna fule ma so ra chen fe ako lawana korna ya mi we che bolo na be ko duru shi okara furna fule ko mana ko muso ra ki kenaka alhamdulillah rabbil alamin donc kenene nga donno min fala surtout nan tegena ta sul salam na ne bulugo sharhay muso nana de kanaka waliya di ala krama non sibama muso nana de kanaka waliya di ala krama hal ni ala kra de ba furu ala kra de kuma ke muso ga waliyo bebe walla sul salam digo kabe daga muso ka taka waliya di imamma mo marabe mo bolo no be dina nyamo yala jamana kono o kuma na ni balma ta fe num se ka kaka waliya joro yi ab se kana imam fe ko kaka waliye ana la kra kaka waliye de ni kra rek ba furu kra rek kaka waliye ka furu ni mo wara ba furu fana kra kaka waliye ka furu tima wala furu kuma be tamana ala kra ni ce musin dama do ala kra ce de ko ala kra ma kombe musunin fe ni ta fe ne ba fe ala krama musunyi nga yale bi tiyan fe ku ta fe makala kra de wali ye kra sola ka tiyan nga yale ibnu nu furna fule nga sola ka dima ko mala kra de kra musoga wali muso na fana ka kra ka ga wali de wala to furuk ma te wana tiyan ani ala kra ce ma na fulo soro aga sokono rasul ko ka ta hal na kra ne ge fim bulana ka to nyini nga nai wusima soro labana kra ko ka be min don qur'an na ko ka furna fule o mana muso in kon nana de kala kala ka wali nga muso mana kala ka furu bna tire ka reb na keneka amana o kama ana de kala kala ka wali o ni kala ku kera fe kada ka be daga muso ka ere jira kila la be daga ni gara kra ba fe kila ba ta o mana muso ka wali yore te nyini ble be daga la krai wala ko mi kra ma ka fe binga ni mo goro ka ba fe o mana kra de kala ka wali sa o mana kuma te mana furuche ni ala karache ne ala kuno muso ga waliye nga muso dama do ala wala muso ta kunta furusire chero la kada ka alna tara ka kuma ti cerebe nyininga ka fo ibe muso yi waliya dima wa wali ba fo oni de adama abe teme wali ni furuche ni nyonche wali furuche mona mo la nona nga muso sintala salafu ka barama bula kan ka fo ni furutu mesiri kene muso ni nyonche muso bule kana kene ka ma buli salafu ka baraka min bolla ka doro chere bena ani wali le ba kuma fo walla mom la ayra nona abukete de ko mana muso ka barata la kada ga wali de be muso ni nga sokono ka muso ka hakilna don o be wali ni adini ni nyonche na ade muso e nga muso ka foite furuside kana ka amaka ngata ambani ala fala kamel saba mala kan sabati hada wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh